नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबरां चित्रांत तुमकां सगळ्यांक स्नेहा सुताराचो येवकार. सुरवातेक पळोवया गोंयचे मुखेल खबरो. आग्वाद जेलींतल्यान सुमार 120 कैद्यांक विखबाधा. एकल्याक आयले मरण जाल्यार एकल्याची भलायकी हुस्क्याची. गोंयांत NIT कॉलेजाची शाखा सुरू करपाचो केंद्र सरकाराचो विचार. केंद्रीय मानव साधन उदरगत मंत्री करतले गोंयच्या मुखेलमंत्र्या कडेन भासाभास. आनी मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयच्या लोकांची दिशाभूल करता. रमाकांत खलप हांणी मुखेलमंत्र्याचेर केल्या टिका. आनी आतां खबराचित्र विस्तारान. शुक्रारा आग्वाद जेलींतल्यान सुमार 120 कैद्यांक विखबाधा जावन खुनाचो आरोप आशिल्ले महादेव गांवकर हांकां मरण आयले, जाल्यार गणपत मेस्ताची भलायकी हुस्क्याची आसा. सांज मेरेन सुमार 17 कैद्यांक उपचारा खातीर GMCन दाखल केल्ले. हातूंतले 5 जाणांक उपचार केले उपरांत परते जेलींत व्हेले. कांय जाणांचेर जेलींत उपचार चालू आसात. विषबाधा नेमकी कित्या वेल्यान जाल्या हें सांज मेरेन स्पश्ट जावंक नासलें, मात वैजकीय तपासणेचो अहवाल आयले उपरांत नेमकें कारण कळटले अशें उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी मिहीर वर्धन हांणी सांगले. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो हो रिपोर्ट. One prisoner has died today at 11:15. Mahadev Gaonkar, age 50. He died at PHC Kandole, and his body has been referred to GMC for post-mortem. Okay. Cause of death is still not known till we get reports. And at the same time, we came to know about some prisoners having some problems of loose motions and diarrhea, and then doctors have gone there and started checking all the prisoners. So far we have about 17 prisoners have been referred to the GMC as a precautionary measure to see that their health does not deteriorate. Now all the other prisoners are also being checked thoroughly by the doctors who are present. And if anybody is found to be in ill health, we are referring him to the GMC straight away. It is 116 Agwada. Initial observations say what it is due to. No, we can't say what is the cause. At present, the aim is to treat them, not to try to find out the cause. We'll find out that in due course. What are they ailing from? What are they complaining about? They are complaining of mainly diarrhea, that is loose motions, and vomiting. गोंयांत NIT कॉलेजाची शाखा सुरू करपाचो केंद्र सरकाराचो विचार आसा, मात ह्या खातीर जाय आशिल्ली जमीन संपादन करपा खातीर आपूण मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांची भेट घेवन तांचे कडेन उलोवणी करतलो अशी माहिती केंद्रीय मानव साधन उदरगत मंत्री डॉ. M. गणपती पल्लम राजू हांणी दिल्या. IIM वर्ल्ड मॅनेजमेंट कॉन्फरन्स वेळार ते पत्रकारां कडेन उलयताले. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो हो रिपोर्ट. What the Right to Education Act was targeting. I'm happy to report that we have 96% of our children in school today, and we have the midday meal scheme, which is feeding about 11 crore kids today, and it is a major achievement, and the whole idea of the RTE Act is to ensure that there is a wholesome environment for our children to learn in, and I think that has been more or less achieved in terms of the infrastructure build-up, the drinking water facility, the cooking arrangements that we have made, the toilets, although we are still short of it in terms of workable toilets, and the faculty recruitment. Now the focus in the 12th five-year plan is going to be on the learning outcomes. How much are our children learning, and how effectively are they able to retain the knowledge that they've learned in school. And I think that is what we are focused on right now, and I'm certain that we will make good headway in the coming years. One issue that we have the National Institute of Technology, which is in Goa, for which the land has not yet been handed over. I will be meeting the Honorable Chief Minister later today to request that the land is handed over, because it is very one of the new IITs, NITs we have chosen to locate in Goa, and it will be very unfortunate if land is not allocated. We are very keen on promoting synergies between these institutions, and a retreat like this becomes an opportunity for them to actually develop the intellectual capacities that are also indispensable in any academic endeavor.
So we welcome this. I think how well it's gone and how useful it will be, we can only tell you at the end of the conference. You are speaking to me at the beginning of the conference. But I would say that it is very promising, and I congratulate all the chairmen, deans, professors who have come together here for the beginning of what we hope will be a long-term activity. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयच्या लोकांची दिशाभूल करता अशी खर टिका रमाकांत खलप हांणी केल्या. नौदळाक मोपा वचपाक सांगप हे दिसता तशें सोंपें न्हय. मोपाचो आराखडो नागरी सेवेच्या दृश्टिकोनांतल्यान केला अशें तांणी मुखार सांगलां. पुराय दाबोळी विमानतळ नागरी सेवे खातीर दिवचो आनी नौदळाक मोपा वचपाक सांगचे अशी मागणी करपी प्रस्ताव प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगा कडेन आपूण मांडटलो ह्या मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे विधानाचे फाटभुंयेर ते उलयताले. Mopa has been devised and planned as a green airport, meant for civilian purposes. It was conceptualized, designed and taken forward by both the Congress governments as well as the BJP governments. The baby of all political parties. How can that be given over to Navy? As if it is a pumpkin grown in a backyard. Parrikar thinks that he can hand over Mopa to Navy. This is a blatant attempt, a blatant somersault of Parrikar to hoodwink his MLAs who are perhaps threatening him to pull him down on the issue of Daboli and Mopa, as well as the voters of South Goa, keeping in mind the forthcoming elections to the parliament. But what the stand the Congress has always taken? Congress has said Daboli must remain as a civilian airport. It is going to remain. Government of India, Airport Authority is spending almost 1,000 crores. Such fancy airports are not meant for Navy. No, point where. What Navy requires is a barrack. So why are the leaders consistent? There may be individually 1 or 2 persons may be But saying. why is that? So why Well, it is for the individuals to explain. Whoever takes that stand, it is for the individuals to explain. But basically, Congress Party has taken a consistent stand that we need Daboli, we need Mopa. Today, Daboli is being developed to meet the present challenges, and in future, as the traffic grows, more, the vessels, air vessels come in, you will require another airport. That's the whole idea, whole concept is this. And it's very clear, the stand of the Congress Party is Daboli and Mopa. आणि आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. ए सुची लग्न उपरांत तुका आमच्या घरान कितें जाय? Prince. प्रिन्स. Prince. Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas, stylish divans, spacious and best quality wardrobes for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स.
खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. The best of the best. An Institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 Building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12th pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiya University, Coimbatore. For admissions, contact 2411-350. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर, a new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. औरतों के लिए हमेशा से बचत का मतलब होता है सोना, लेकिन सोना खरीदने के लिए कभी कभी हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं रहते। पर अब इसके कोई परेशानी नहीं। मुथूट मिनी के MME गोल्ड जो है, मुथूट मिनी प्रस्तुत करते हैं MME गोल्ड। अपने पैसों को किश्तों में जमा करके सोना खरीद सकते हैं। इसके अलावा अपने अकाउंट में जमा सोने के मूल्य पर लोन भी पा सकते हैं। आइए, सोना खरीदने के लिए अब अधिक रुपयों की जरूरत नहीं। From मुथूट मिनी stands by you always. शांतादुर्गा कल्चरल असोसिएशन घडोवन हाडटा लोकवेद फेस्टिवल 26 मे ते 4 जून मेरेन राम मंदिर, रामभुवनवाडो, कुमारजुएक, गोवा हांगासर लोकवेद फेस्टिवल. विसावा उपरांत तुमकां येवकार. बोरये सर्वे क्रमांक 261 बेकायदेशीरपणान डोंगर कापपाचे काम चालू आसा. ह्या संबंधान संबंधित खात्याक निवेदनां दिवन लेगीत ह्या गंभीर प्रस्नाचेर कोणेच दखल घेवंक ना. फाटले 1.5 वर्स जाले हे काम चालू आसा अशी माहिती समाजाक वावुरपी सिद्धेश बोरकर हांणी दिल्या. 6 म्हयने जाले FIR नोंद जाला, मात अजून मेरेन ह्या संबंधान कोणाकूच अटक जावंक ना अशी माहिती तांणी फुडें दिल्या. सरकारान जाता तितले बेगीन हे काम थांबयले ना जाल्यार बोरी नागरीक कृती समिती बोरये गांवच्या 9 प्रभागांनी भोवून ह्या संबंधान जागृताय करतले अशी बोरी नागरीक कृती समितीचे शैलेश बोरकर हांणी सांगला. फोंडेच्यान निलेश नायकाचो हो रिपोर्ट. जस्टिसा लागून झगडता म्हळ्यार जो अन्याय चल्ला आजकाल जे कितें गव्हर्मेंट म्हणटा नेचर सेव करा म्हळ्यार नदी देवळां दोंगर हे सगळे सांबाळा म्हळ्यार लोकांक उबी रावा म्हणटा जरी तरी कितें नश्ट करता गोंयाचें भूषण हें आभूषण म्हणून सांबाळा लोकांक म्हणटा पळय न्हू त्या प्रमाणे जे कितें जालां जाल्यार इलिगॅलिटी चल्ल्या जाल्यार तुमी आवाज वयर काडा. आमचे फुडें जे पर्यावरण मंत्री म्हणटा की हे आमकां मेळा आनी जरी तरी कितें जालां जाल्यार हें आमी सांबाळपा जाय म्हणून अशें जे सांगता पळय न्हू त्या प्रमाणे हांवें अशी आमचे बोरयेक देवळवाड्यार सर्वे नंबर 264 येदो व्हडलो डोंगर कट केलो. इतले दीस जाले हांव झगडटा 1.5 वर्स जाले 1 वर्स 1.5 वर्स जाले ते हांव इन्फॉर्म केलें पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटाक. हे पर्यावरण नेचर जो आसा तो डिस्ट्रॉय करता. दोंगर जी देवळां ही जी आसा जी सांबाळपा जाय म्हणटा ती डिस्ट्रॉय करता म्हणून जे फोटोग्राफ्स जे एविडन्स सगळे सर्कमस्टन्सीस हे जे डॉक्युमेंट घेवन जे पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म करून आज पर्यंत 1.5 वर्स जालें आज पर्यंत म्हाका न्याय म्हणटो मेळना. म्हणून आयज हांव हें विचारपाक सोदतां की न्याय हो कोणाक, वेदर इट इज हो न्याय फक्त एक हे कास्ट पळयता की रिलीजन पळयता की वो हिंदू मुस्लीम कोणा हो न्याय. इतले दीस जाले हांवें सगळे पर्टिक्युलर कन्सर्न डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलें की बाबा अशें इल्लिगल हिल कटींग चल्लें आसा. 300-350 स्क्वेअर मिटर हिल कट केलो विदाउट ऑब्टेनिंग एनी परमिशन फ्रॉम कन्सर्न डिपार्टमेंटाचें. पूण अजून पर्यंत 1.5 वर्स जालें कांयच एक्शन घेतली ना. पुलिशें बसून
हें गेलो रिपोर्ट हें गेली लॉज कर म्हणून हें गेलो तरी पूण आसूं हें जालें ना FIR पूण अजून पर्यंत एक 6 म्हयन्यांनी FIR लॉज जाली पूण अजून पर्यंत एक्यूज पर्सन अरेस्ट कित्याक जायना हो म्हाजो क्वेश्चन आहा अरेस्ट कित्याक जायना म्हळ्यार कायदो कोणा हो आज बारीक लोक आयले जाल्यार अशें ओडीत व्हरता हे लोकांक हे सरकार कोणाचे गोरगरिबांचे जनतेचे जेचेर अन्याय आवाज उठयता तेंचे काय ते कोण खरेंच बेकायदेशीर कामां करतात कोण चोरी फटिंगपण करतात तेंचे हो मोठो प्रश्नचिन्ह येयला ह्या खातीर आमी आतां थोड्याच दिसांनी बोरी नागरीक कृती समिती प्रत्येक वेगवेगळ्या वाड्यार जे 9 वाडे आसात बोरयेचे ते 9 वाड्यार वचून ही जनजागृती टायप करतले आनी जे पंचायतीक बेकायदेशीर धंदो चल्ला बेकायदेशीर कामाक प्रोत्साहन दिवपाचें चल्ला तेजे विरुद्ध आमी झगडटले आनी थोड्याच दिसांनी ताचो निर्णय तुमकां कळटलो जागतिक धुम्रपान विरोधी दिसाचे फाटभुंयेर पणजे शारांत धुम्रपान विरोधी मोहीम काडून जोड मामलेदार शैलेंद्र देसाय हांणी धुम्रपान करपी तरणाट्यांचेर कारवाय केली तशेंच कांय दुकानांचेर धाडी घालून तंबाखू आनी हेर मालवस जप्त करून तांकां तालाव दिली. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो हो रिपोर्ट. World No Smoking Day, so they have raided shops around here, Penge Market also, market area, today bus stand and around 19 to 20 years guy, person was smoking. We have fined them and around 4 to 5, 6, 10 people we have fined. So thank you. So we are continuing this drive today. आणि आता परतून एक फाट घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. नमस्कार, हांव आसा उत्तम कुणेकार. आयज तुमच्या मुखार घेवन आयला म्हजे हे 2 प्रोडक्ट्स. हो आसा शिका मिक्सर आणि हो आसा शिका ग्राइंडर. हो शिका ग्राइंडर अंदू 12 वर्सांचो जालो. हो तुमकां परिचित आसतलोच आणि आसूकूच जावो. आणि हो शिका मिक्सर ISI मार्काचो अनुज बाळशे धरला. फॅमिली प्लॅनिंग असले काय कितें ना, अनुज योग आयला. पुराय 2 वर्साची मोटर वॉरंटी, 3 स्टेनलेस स्टील जार, 750 वॉट्स, ISI आणि ISO प्रमाणित, सुंदर आणि स्ट्रॉंग. एक्सचेंज ऑफर आसा. आयजूच फोन करात. शिखा 888888 648 4827 or 36. आणि एक गजाल, हो खंयच्याच दुकानात ना, थेट विक्री तुमच्या दारांत. लक्षात दवरात. शिखा ग्राइंडर, शिखा मिक्सर. आंबोली पब्लिक स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्स आंबोली, तालुका सावंतवाडी. ऍडमिशन ओपन फॉर इयर 2013-2014. इयत्ता 5वी ते 8वी मराठी माध्यमाच्या मुलांना व मुलींना इंग्रजी माध्यमामध्ये प्रवेश देणारी एकमेव शाळा. 8वी प्रवेशासाठी सुस्पष्ट इंग्रजी वाचता येणे आवश्यक. पालक व विद्यार्थ्यांना समुपदेशनाची सोय. सर्व समावेशक शिक्षणावर भर. उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता, शिस्तपालन विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मनशक्ती प्रशिक्षण, सेवावृत्ती जोपासना, ज्ञानप्रेमी विद्यार्थी निर्मिती, शारीरिक क्षमता विकास, नाविन्यता, नेतृत्व गुण विकास, कार्यकुशल संस्कृती विकास, ध्येयवादी नागरिक विकास, आध्यात्मिक विकास आणि भारतीय संस्कृती शिक्षण इत्यादी सर्व प्रशिक्षणावर भर. आंबोली पब्लिक स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्स आंबोली, तालुका सावंतवाडी. 02363 240248. मोबाईल नंबर 09765839870 किंवा 9422624617. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com.
सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात भावल्या नितळसाणीन मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो विसवा उपरांत तुमकां येवकार. प्रत्येक समाजान आपले समाजाचे लोकांक फुडें हाडपा खातीर वावर करपाक जाय अशें मत सहकार मंत्री दीपक ढवळीकर हांणी उक्तायलां. फोंडे बेतोड्या जाल्ल्या नाभिक समाजाच्या स्नेह संमेलनाचे समारोप सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. फोंडेच्या निलेश नायकाचो हो रिपोर्ट. अशा सत्रान उलयतना मुखेलमंत्री बाब मनोहर पर्रीकार हांणी सांगलें की तुमकां जर कसली तुमच्यो गजाली तुमच्या समाजाच्यो जे कितें डिफिकल्टी आसा त्यो आपले पर्यंत घेवन येयात तुमी म्हणून. आनी आमी उलयतना तांकां सांगलें की आमच्या समाजा कडेन आमचो स्वताचो असो हॉल ना म्हणून किंवा वास्तू ना म्हणून. तेन्ना ताणें आश्वासन दिलें की तुमी खंयचोय एक लँड जी जागा आयडेंटिफाय करात आनी आपल्याक सांगात. तो कोमदाचो लँड आसूं चडसो कोमदाचो लँड बऱ्या पडटलो अशें ताणें सांगलें. आनी तो लँड तुमी आयडेंटिफाय करा आनी आपल्याक सांगा की आमी तो आयडेंटिफाय केला आणि त्याप्रमाणे ॲप्लिकेशन देऊन आपल्यापर्यंत द्यात आणि आपण तुमचे काम जरूर करतलो अशें ताणें आश्वासन दिलां. जुनाचे 1 आणि 2 तारखेर गोंय स्विमर्स असोसिएशनाची ज्युनियर आणि सब ज्युनियर एथलेटिक स्विमींग चॅम्पियनशीप फोंड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान जातली. अंदू वर्सा ह्या सर्तीक 25 वर्सां पुराय जाता आणि ही सर्त करपाक फोंडा स्विमर्स असोसिएशनाक हो मान मेळ्ळा. फोंडेच्या निलेश नायकाचो हो रिपोर्ट. जून महिन्याच्या 1 आणि 2 तारखेर गोंयची ज्युनियर आणि सब ज्युनियर एक्वेटिक स्विमींग चॅम्पियनशीप हांगा जाता. ती स्विमींग चॅम्पियनशीप अंडर 8 ते अंडर 17 पर्यंत ह्या वयोगटान आसतली. ह्या वर्साचें वैशिश्ट म्हळ्यार 25 वर्सां ह्या स्पर्धेक कंप्लीट जाता आणि फोंडा स्विमर्स हें जें एसोसिएशन आसा त्या एसोसिएशनाक हो मान मेळटा 25व्या वर्सा ही स्पर्धा आयोजीत करपाची. फोंडा स्विमर्स जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की स्विमींग ह्या खेळाक वावुरणारी संस्था
दर वर्सा ते स्विमींग चॅम्पियनशीप करता आणि तांचे स्विमींग चॅम्पियनशीपचे कौशल्य आयोजनाचे कौशल्य आणि तांचो स्विमींग चॅम्पियनशीप ऑर्गनायज करपाचो अनुभव हे सगळ्यो गोष्टी लक्षात घेऊन ह्या वर्सा गोवा स्विमींग असोसिएशनान ही स्पर्धा आयोजन करपाक फोंडा स्विमर्सांक मान दिला. म्हणपाची गोष्ट म्हळ्यार हातून जे पयले आनी दुसरे किंवा तिसरे ते तांचे कशे कायदे आसा त्या प्रमाणे तांचे नॅशनल टिमीक सिलेक्शन जातले जे परत जुलय म्हयन्यान गोंयानूच आसतले आनी ज्युनियराची आसतली हैदराबादात तातूंतय तांकांय त्या टिमीन गोंयच्या टिमीन सिलेक्ट जातले जाल्यार हातूंतल्यानूच वेंचणूक जातली. आणि आता खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयचे मुखेल खबरो. आग्वाद जेलींतल्यान सुमार 120 कैद्यांक विखबाधा, एकल्याक आयले मरण जाल्यार एकल्याची भलायकी हुस्क्याची. गोंयांत NIT कॉलेजाची शाखा सुरू करपाचो केंद्र सरकाराचो विचार केंद्रीय मानव साधन उदरगत मंत्री करतले, गोंयच्या मुखेलमंत्र्या कडेन भासाभास. आणि मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयच्या लोकांची दिशाभूल करता, रमाकांत खलप हांणी मुखेलमंत्र्याचेर केल्या टिका. आणि आजचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.